نعطيك انا واحد ليكزامبل. مثلا دوزت العطله في البلاد على كومبان، شنو هما الاشخاص اللي تقدر تلاقى معاهم. يعني انا في الباسي دوزت العطله، غتستعمل ليا لامبارفي ديسكريبتيف. بيان، نقدر نتلاقى مع فلاح بيزون، فلاح شاسور قناص، او بيان بيرجي، بيان باتر راعي. دونك بيان كساب، بيان غنوصفو واحد من هاد الاشخاص. دونك لامبارفي ديسكريبتيف، بورتري فيزيك، بورتري مورال، بورتري vestimentaire. Bien. Quand j'étais au bled, عندما كنت في البادية. Quand j'étais à la campagne, quand j'étais au village, je rencontrais, التقيت, pas si simple, أنا كنسرد. Je rencontrais un berger qui سليمان. شنقولوا؟ أولا غادي نوصفوه، واش هو شاب، واش هو كبير في السن. أنا عنده 40 عام، 40 ans. Est-ce qu'il est vieux ou bien il est jeune? Donc, j'écris un jeune berger. Un jeune berger, Slimane. أنا الاسم ديالو شنقولو؟ Qui s'appelait، كان يسمى سليمان في l'imparfait. Ou bien nommé Slimane. Qui s'appelle bien qui sont nommés Slimane. Point. Il 40 ans. اش قلنا؟ كانت عنده 40 عام. C'est le verbe avoir. ou bien elle était âgée de 40 ans. تقريبا environ حوالي 40 عام. داك اللي كيتكلم ما متاكدش. لو ناراتور elle n'est pas certain de l'âge de سليمان، غير متاكد. اما كان متاكد غيقول لك elle avait 40 ans. son corps chétif، هنا c'est un adjectif. غنديرو être بي avoir. كان نحيفا، دونك واش نقولوا؟ son corps était chétif. jeune physique 40 ans، نقدروا ندخلو حتى physique. était chétif، هنا دخل باقي حنا في فيزيك. il avait un nez، دونك كان انفه، كنقولوا انف بلا، انف مبجر، انف ماضي، انف رقيق، انف يشبه منقار النسر. شنقولوا؟ سي ان ني اكيلان، جايه من لاقل، يشبه منقار النسر. دونك ان ني اكيلان. دي زيو adjectif، نتسناو اللون. هاد لي زيو، دي زيو كحلين، زرقين، خضرين، قهويين، عسليين، كبار، داخلين، خارجين. ان فرون، وجبهه، جبهته كي دايره؟ جبهته نقولوا عاليه، جبهته عريضه بزاف، جبهه عريضه. ان فرون باردون، ان فرون لارج، جبهته عريضه. ان فرون لارج. il était taciturne، كان سكوتي بزاف، يعني ما كيقولش كلمه حتى كتجبدو. الضد ديالها du bla، كيفي du bla bla بزاف في الهضره. بافار، لوكاس، فيرب. هنا سكوتي، taciturne silencieux، ما كيجبد الكلمه حتى تجبدو نتايا. elle était taciturne et ne disait presque mot، ما كيقول تقريبا حتى كلمه. ومع ذلك mais elle avait un bon cœur، كان عنده قلب طيب. علاش درنا هنا افي ما درناش اتي؟ لان يملك، الملكيه، يملك قلبه. الا قلت لك قلبه طيب، son cœur était bon، ملي كيكون adjectif كنديرو être، ملي كيكون ان نون الملكيه كنديرو avoir. سليمان portait de simples habits. سليمان portait de simples habits. سليمان كان يلبس ملابس بسيطه، لانه ولد الباديه فقير. un grand chapeau de paille، قبعه كبيره من القش ديال التبن ديال الدوم. chapeau هو لو نون، grand adjectif de paille complément du nom. un grand chapeau de paille cachait ses cheveux noirs. هاد القبعه كانت تغطي، ماشي كتغطي دابا، كانت لامبارفي ديسكريبتيف. شعره الأسود. une جلابة نوار دو كوتون، جلابة سوداء من القطن. سوداء هذا النعت، دو كوتون كومبليمون، دو كوتون باردون كومبليمون دو نون. كانت تحمي، ماشي كتحمي دابا، في الماضي. كانت تحمي جسده من برد شهر مارس. son corps du froid de mars. froid تحمي من، هذا كومبليمون دوبجي انديريكت. كاين froid، برد ماذا؟ برد مارس، هذا كومبليمون دو نون. est-il chaussé des bottes noires، وكان يلبس أحذية سوداء. البوت. Donc physique, morale, vestimentaire, tous les verbes à l'imparfait, c'est l'imparfait descriptif. Donc إلى هنا كنتهي الفيديو، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله.